नमस्कार शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर 20 तारीख शनिवार चलतु नजर पकड़ा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आज प्रथम खबर दिन पीएम आवास बंठन आरंभ घर खंडे अनेक बसी लक्षे लक्षे परिवार आउ आसिला खुशी खबर नवेम्बर मासरू आरंभ हेब पीएम आवास योजना बंठन प्रक्रिया पर्याय क्रमे लोकंकु दियाजिव आवास घर एने ग्राम उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइछन्ति भाग होइथिबा एवं भिन्न क्रम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार एहा सह प्रधानमंत्री को जन्मदिन रे अवसर रे अंतर्दय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिवे सरकार परे पर्याय क्रमे घर पाइबे हिताधिकारी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना वंचित थिबा महिला को मिलिबो 2टी किस्तीर टंका राज्य सरकार पक्षरु प्रति महिला को वार्षिक 10,000 टंका सहायता राशि सुभद्रा योजना माध्यम रे प्रदान करा जाउछि। एथिरे अनेक महिला वंचित अछंती एपर्यंत सेमानंको सुविधा टंका मिली नाही किंतु एमानंको कथा सरकार चिंता करिसंती। वर्तमान सुभद्रा समीक्षा बैठक एथिपाई बसिथिला एही बैठक रे निष्पत्ति होईची जे जेउ महिला माने सुविधा टंका पाई नाहंती सेमानंको टंका मिलिबो एने सूचना प्रदान करिसंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा से कहिसंती जे अनेक योग्य हिताधिकारीको टंका पाइबारु वंचित होईछंती। से आहुरी कहिसंती जे काहेकि वंचित हेले राशन कार्ड सेमानंकर अछि कि नाही ताहा समीक्षा हेबो पूर्वरु टंका पाइथिले एबे 2टी जाको किस्ती कटि जाईछि एका बेलके सेमानंकु 2टी किस्तीर टंका मिलिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर शिक्षकों को बढ़िला टेंशन एबे निज जिल्ला रे शिक्षकों को मिलिबनी नियुक्ति शिक्षक शिक्षयित्री को बदली और नियुक्ति नहीं प्रस्तुत हैला नीति वार्षिक बदली अप्रैल 15 रु जून 15 मध्य रे हेबो निज जिल्ला रे नियुक्ति न देबाकू नियागला निष्पत्ति नियुक्ति पाइले निज ब्लॉक रे रहिबाकू अनुमति दिया जीवनी एने साधारण प्रशासन पक्षरु नियम प्रस्तुत गोटे स्थान रे 6 वर्षरु अधिक रही पारिबे नाही शिक्षक एवं शिक्षयित्री स्वामी श्री सरकारी कर्मचारी होइथिले पाख अंचल रे नियुक्ति हेबे अवसर 2 वर्ष थिला अधिकारी नियम कहल देव सेमाने जेउठारे अछंती सही ठारे रही पारिबे किंबा निज जिला को बदली होई पारिबे कमिटी माध्यम रे बदली और नियुक्ति को सचेतता आनिबाकू निष्पत्ति निया जाउछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर सतर्क रुह राज्यवासी अलर्ट जारी करला पाणीपाग विभाग 15 जिल्ला रे नादिब सतर्क रुह राज्यवासी राज्य रे आहुरी 4 दिन जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगामी 23 तारीख पर्यंत विभिन्न जिल्ला रे वर्षा जारी रहिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। विशेष करी आसंता काली सखाळ पर्यंत सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। घड़घड़ी सह वर्षा नै 15 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक गजपतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज और केन्दुझर जिला को अलर्ट जारी करा जाइछि। सुंदरगढ़ तथा बरगढ़ जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। वर्षा सह 30 रु 40 किमी बेगर रे पवन बहिबार मध्य संभावना रहिछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर खुशी खबर आवास हिताधिकारी को मागणा रे बाली देवे सरकार आवास हिताधिकारी खुशी खबर मागणा रे बाली जगाइबे सरकार एने खूब शीघ्र चूड़ांत निष्पत्ति निया जिवो गुरुवार विधायक रमेश बेहेरा प्रश्न रे लिखित उत्तर रखी एमिति किछि कहिसंती। इस्पात और खनि मंत्री विभूति भूषण जेना एहा सह बाली माफिया को निस्तार मिलिबनी बोली कहिले खनि मंत्री तांको कहिबा मुताबक 2024 रु 25 आर्थिक वर्ष रे 4361 थर चढ़ाऊ करी 4676 गाड़ी जबत करा जाउछि। ए बाबद रे 48 कोटी रु अधिक टंका जारिमाना आदाय करा जाउछि। एहा सह 2025 रु 26 आर्थिक वर्ष रे जुलाई 31 तारीख भितरे 2873 थर चढ़ाऊ करा जाई 18.41 कोटी टंका जारिमाना आदाय करा जाउछि बोली मंत्री सूचना देइछन्ति बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା 60 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। MBBA ଓ NSFE ରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅନୁଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। 60 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ତେବେ ମଧୁ ବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡି ହେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଲାଭାର୍ଥୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନେଇ ଚିଠି ହୋଇଛି। 60 ବର୍ଷ ପରେ MBBA NSFE ରେ ଯେକୌଣସି ଅଧୀନରେ ପେନସନ ପାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁଭଦ୍ରା ଲାଭାର୍ଥୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାଗଣାରେ ବସରେ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ। ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ବସରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଆଇ-କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ପଡିବନି ବସ୍ ଭଡା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ବସ୍ ସେବା ପାଇପାରିବେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ OSRTCକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ସହ ରୁଟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 3 ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ। 3 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ 300 କୋଟି ପାର। ଏ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ହେଲେ କଥାଟି କିନ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ସତ। ଗତ 3ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 380 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ 2022ରୁ 23, 23ରୁ 24 ଏବଂ 24ରୁ 25ରେ ଟିଭି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ ପେପରକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ବାବଦରେ ସରକାର 380 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର ବର୍ଷୱାରୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗତ 3ଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ମୋଟ 399 କୋଟି 55,12,650 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଭିତରୁ କେବଳ ଗତ ବର୍ଷ 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022ରୁ 23ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 86 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। 2023ରୁ 24ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 186 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିଭି ଏବଂ ପେପରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 2024ରୁ 25ରେ ସରକାର 108 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।